ang Christian Restaurant, Triple C Restaurant sa Gindulman Public Market na maligya sa lamian ng mga pagkaon sama sa balbakwa, tinula, sinugbang isda o baboy, mga seafoods ug mudawat usab sila sa mga short order sa lumi o bami o uban pa. Nakinimutan sa kilid nga bahin sa Gindulman LGU Sport, lungsod sa Gindulman, Bohol. Gipanagiyahan o gidumala ni Madam Pilipa Ligtas. Triple C Restaurant, ang sarap sa kainan.